पास हैं? मैं उन पे चेक रखती हूँ, पास नहीं होते लेकिन मैं एवरी टाइम चेक रखती हूँ। 17 साल के एक बंदे का फोन चेक किया जाता है उसकी वालदा के थ्रू। जी बिल्कुल, एवरीथिंग उनकी ये चेक सख्त होती है। गुनाह है, नहीं अल्लाह ने नहीं गुनाह करार दिया वैसे। नहीं ये गुनाह नहीं है। उनके फोन पे अगर मैंने उनको ये चीजें दी हैं तो उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी हैं, उनको आजादी नहीं है हर चीज की। और अल्लाह ने आपको जो बंदे दिए हैं ना तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ बच्चे दिए हैं आपको, और वो जी वाली आजादी आपको नहीं दी अल्लाह ने कि आप किसी की प्राइवेसी इंट्रूड करें, वो भी 17 साल की उम्र में। नहीं, वो उनके सामने मैं चेक करती हूँ, उनके सामने तो उनको कहती हूँ मुझे आप दिखाएं कि आपकी कौन सा लिंक आया कौन सा नहीं। या इसकी गुनाह आपको सरेआम करें या गुनाह आप छुप के करें, गुनाह तो गुनाह है। पर सर किसी आपको पता है, मुसलमान की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती आप, जी सॉरी। सर आपको पता है कि ये चीज जो है ना, मुझे इस पे खास तौर पे अरबिक के लिए जो है ना, मुझे उन पे नजर जरूर रखनी है, क्योंकि वो उनको ना उनकी उससे मेरी कैसा ख्वाहिश चल है रहा कि वो है? अरबिक सीखें। अच्छा हो गई, बात हो गई सादिया। पहले तो एक दो बातें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जी ना और इंडिया की अम्मी जो जी है ना, जी वो एक खास दो काम करती है वो। जी एक तो somehow the desi mother is obsessed with her kids. ओके मतलब पुराने दौर की इंडियन लड़की शायद पूजा करती होगी अपने बच्चों की, क्या था अलाओ उनको, कहीं ना कहीं से तो आया है कि आप अब पाकिस्तानी, आपकी खाली बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता जी आपके जी जी पर्सनल जी मामला का, आई एम नॉट पॉइंटिंग जी एट यू। आपको मैं अपने बारे में आप वो एक्सप्लेन भी दूसरी गलती करूंगी। करती है, मैं आपको बताऊंगा अभी दूसरी गलती पे आ रहा हूं मैं। पहली गलती जी क्या पता आप ना करती हैं, और वो पता क्या है कि somehow this mother, a desi mother gets so obsessed with her child ओके कि जैसे कि बस जैसे जो हिंदू अपने भगवान की मूर्ति नहीं देखते होते, इस तरह पाकिस्तानी औरत अपने बच्चे को देखती होती कि मतलब, और उसने तबाह होना ही होना है फिर। उसको सही उसको जिस जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस पर्सपेक्टिव से अपने बच्चों को देखा जा रहा है, जो भी बाजी आंटी आपी जो भी जिस मर्जी एज में बच्चा मिल जाता है, ओ माय गॉड, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट देना ना, करप्शन करनी हो तो आप ऐसी अम्मी की पर्सपेक्टिव चेंज कर दें कि बस दुनिया में और कायनात में सबसे बड़ा वाकया हुआ है कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। कायनात में इससे बड़ा वाकया कहीं नहीं चलता। एक वो ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है, सितारे टूट रहे, नहीं कोई वक़्त ही कोई नहीं सर। एक पाकिस्तानी लड़की का बच्चा पैदा हो गया, वो जिस तरीके से बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रही है ना कि बस इस, और वो वाले काम नहीं करें जो अल्लाह ने कहा है ना, वो वाले काम करिए जो 5,000 साल पहले हिंदू औरत अपनी घर में बैठी हुई पड़ी हुई मूर्ति के साथ करती थी, उसको वो ड्रेसअप करती थी और उसको पॉलिश कर आ रहा क्या करती थी, मेरे तो मैं घुमा भी नहीं, मगर दैट ऑब्सेशन इज डू नॉट ट्रीट योर किड्स लाइक दैट प्लीज। मैं अब तफसील में नहीं जा रहा, आप सबको नहीं पता है, मैं सॉरी, यू जान के गेट मी रॉन्ग, यू गेट मी और रॉन्ग, नहीं क्योंकि आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं सर, आपके ऊपर आता हूं मैं। आप सुने तो सही, मैं यूके में दूसरी रहती गलती हूँ, बता रहा हूं, अभी सादिया के बारे में मैं बात करता हूं मैं ना। यूके में दूसरी गलती रहती हूँ। बताता हूं मैं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ का कल्चर कितना फ्री यार कल्चर मैं है। आ रहा हूँ, आपका केस बताता हूँ मैं, और आप फिर आर्ग्यू करते हैं, ठीक है? आप दूसरी गलती बताता हूँ, आप ऑब्सेस नहीं होंगी अपने बच्चों से, टेंशन ना लें। नो नो आई एम नॉट I hope you know, and I believe you. But the second mistake that the Desi mother does is ओके she starts believing कि मेरे बच्चे मेरी प्रॉपर्टी है, और उनकी चीजों को ऐसे देखते मॉनिटर कर सकते हैं आप जैसे कि आपका हक है, और बल्कि हक नहीं ना, आपका फर्ज है कि आप उनको मॉनिटर करें हर वक्त, और देखें क्या आपके काफी सारे फराइज हैं, मगर किसी बंदे, किसी आजाद मुसलमान की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती आप। बिल्कुल आप आपके ठीक कह किसी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दोनों बच्चों की कभी भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं किया, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद मी। नहीं सर, आपने वो एक्चुअली मेरी इस बात को गलत लिया है, मैं उन पे इस तरह से चेक नहीं रखती हूँ, लेकिन अरेबिक जो है वो मेरा पैशन है कि वो सीखें, और वो अभी थोड़े से मुझे विलिंग नहीं लगते इस चीज़ के लिए, तो मैं उन पे ज़्यादा चेक रखती हूँ कि मैं चाहती हूँ उस ट्रैक पे चल पड़े, और एक टाइम ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से अपनी विल से इस चीज़ में इंटरेस्ट लें, तो मैं ज़्यादा आमीन ध्यान रखती हूँ। आमीन तो अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट क्रिएट करना हो तो क्या उसको डराते हैं या नहीं उसको? मैं डरा नहीं रही हूँ, पर मैं चेक रख रही हूँ कि वो किसी चीज को इग्नोर ना करें और डिले ना करें किसी भी चीज को, जैसे अपना होमवर्क सबमिट करने में या कोई सेशन लेने में वो उसको डिले ना करें, क्योंकि उनकी अपनी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और बड़ा बेटा मेरा बहुत बिजी रहता है, इस वजह से भी मैं चेक रखती हूँ कि वो किसी चीज को इग्नोर ना करे और हर चीज को टाइम पे करे।
باقی میں نے کبھی بھی ان کے فون, مجھے ان کے پاسورڈز بھی نہیں پتا فون کے, جو بھی ہوتا ہے ان سے پوچھتی ہوں اور پوچھ کے ان کے سامنے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ لنک آئے ہیں کہ نہیں آئے ہم. تو میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہا, میں نے بچے پالے نہیں ہیں, میرے بچے ہمیشہ میں نے ان کی جو ہے نا ٹریننگ کی ہے, اور وہ میرے فرینڈز ہیں میرے بچے. میں نے کبھی بھی ان کے اوپر فرینڈ بھی نہ بنائیں. میں آپ کو بتا سنیں کورس, جی یہ بھی غلطی ہے جو دیسی آنٹی کر رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, جی دیسی آنٹی کر رہی ہے ٹھیک ہے, کہ میری بیٹی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور گھر کے سارے راز اور اپنے میاں کے بھی راز اس کو بتا دیتی, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرتی, ٹھیک ہے, نہیں اوکے آپ نہیں کرتی ہیں, پریٹی شیور. بٹ آئی ایم سیئنگ از, آپ نے جس طریقے سے کہا تھا میرا تو حق ہے, میں نے تو دیکھوں گی ان کے فون, تو میں نے یہ پرسیپشن اس لیے لی تھی ان کے فون ایسے مت دیکھیں. مگر یہ آپ کا کام بعد میں ہے, اور ان ٹیچر کا کام, کیا نام بتایا, سلمان صاحب بتایا تھا آپ نے, سلمان کا کام ہے کہ وہ انٹرسٹ جنریٹ کرے آپ کے بچوں کے عربی کے اسائنمنٹس کے اندر اور بک کے اندر. دیٹ از جاب. اگر آپ نے ان کو پش کرنا ہے تو پھر سلمان صاحب کیا کر رہے ہیں پھر, صحیح, میں سمجھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے وہ کیونکہ مجھے اپنا کہا کام کر کہ رہی ہے اور میں اپنا سر کام کر رہی ہوں, کیونکہ ابھی پیچھے میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے تھوڑا سا ہوم ورک زیادہ مل گیا تو وہ تھوڑا اپسیٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کو کافی زیادہ اس کو انکریج کیا, اس کو کہا آپ جیسے یہاں پہ ہنڈریڈس بچے ہیں جو ابراڈ سے ہی پڑھ رہے ہیں, ان کی لینگویج رہی ہے, انہوں نے کبھی الف با بھی نہیں پڑھی ہے, تو وہ بھی سب یہ ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. اٹس ناٹ ہارڈ, اگر یہ ہارڈ ہوتا تو باقی بچوں کو نہ ملتا. تو پھر اس کا جو ہے کانفیڈینس بڑھا, اور اس نے پھر وہ سارا ہوم ورک اسی وقت اس نے کر کے دکھایا. تو یہ کہ میں بھی اپنی جاب کر رہی ہوں, میں حق کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان پہ ایٹ لیسٹ, جو آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا کتنا خراب ہو چکا ہے, اور آپ بچوں کو لاکھ چاہیں بچے مانتے نہیں ہیں, رکتے نہیں ہیں, تو وہ میرا تھوڑا سا چیک رہتا ہے. میرے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماما سوئی بھی نہیں ہے, ان کو ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, تو وہ تھوڑے سے ٹھیک رہتا ہے. سادیا آپ ایسے سمجھ گیا نا, بس میں نا میں چاہ رہا ہوں باقی کوشچن بھی لے لوں, ٹائم بالکل نہیں, آج مجھے 11 بجے جانا تھا کہ میں اس کو کیا میں بات کرنے لگا تھا, میری چین آف تھاٹ ہی ٹوٹ گئی ہے. بہرحال the fact is that 11 سال سے پہلے 12 سال سے پہلے آپ کا کام ہے اس کی موبائل چیک کرنا, وہ اس وقت موبائل نہیں ہوتا نا اس کے پاس, تو اس کو مانیٹر کرنا, اس کو ہر چیز اس کی مائکرو مینج کرنا, یہ آپ کا کام ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مگر 13ویں سال کے بعد اللہ نے اس کو ڈائریکٹ سوال کرنے قبر میں, اس کے آپ سے اور اس کو ایک جیسے سوال ہونے, ٹھیک ہے. تو 13ویں سال 14ویں سال کے اندر آپ بچے کو اس طریقے سے نہیں پال سکتے جس طریقے سے 10 سال کا 8 سال کا بچہ پالتے ہیں. 14 سال کے بچے کو انڈیپینڈنٹ امپاورمنٹ دینی پڑتی ہے کہ چلو شاباش, اب آپ دنیا میں اسی ہم آہنگی کے ساتھ بزی ہو جاؤ جس طریقے سے ہم ہیں, اور ریزونیٹ ود اس. اوکے, وی ول گیو یو انف امپاورمنٹ. وی نو آج کل کے کلچرل سائیکالوجی کے اندر 14 سال کے بچے کو 8 سال کی ٹریٹمنٹ کس لیے دی جاتی ہے, کیونکہ وہ سوشلی اینڈ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. بٹ چلیں نہیں ہوتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مورلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, مورلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ. اوکے, ہی بیٹر نو the meaning of all the meanings of responsibility, اور رسپانسبلٹی اللہ نے اس پہ ڈالی بھی, ہم ڈال ہی نہیں رہے, تو اسلامکلی کرپٹ ہونا ہی ہونا ہے اس نے. بس 20 سال کے گرون مین اینڈ وومن کو مطلب اس کو آنٹی بولا جاتا ہے اسلام میں, مگر پاکستان میں اس کو بچہ بولا جاتا ہے, میرا بچہ. مطلب ایک تو میرے سامنے کیس ہے, 32-year-old son of his, this gentleman and this lady comes to me, میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اس کے یہ, اور پوری کیمیکل پروفائل میں اس کی بنا رہا تھا ذہن میں, اور سارا کچھ کیا ہے نا اس سے کہ پھر ایسا کریں اس کو سرپ دے دیں, اس کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں. میرے ذہن میں سب کچھ یہی تھا. میں نے ان کو ایک اپنی طرف سے ڈیسیژن بھی دے دیا, آدھا گھنٹہ انہوں نے اپنا بچہ لگے ہوئے تھے, اور شاید میرے سے سننے میں غلطی ہوئی, انہوں نے کہیں بتایا ہوگا, تو میں اس کو 2 سال ہی سمجھ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے 2 تو بولا تھا, یہ نہیں مجھے سمجھ آیا کہ وہ 32 بولا تھا. اور اگلے وزٹ کے اندر جب انہوں نے کہا نا کہ سر وہ کوئی بڑوں کا شربت, اس بچوں کا وہ پتہ نہیں کیا دوائی اس نے بتائی تھی, 30 ملی گرام زیادہ تھی. سر یہ کیوں کسی نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے, یہ تو بڑی ہیوی ڈوز کی ڈرگ ہے, یہ کیوں دیں گے آپ کو کسی کو, وہ بھی سیڈیٹ کریں 2 سال کے بچے کو. نہیں سر 2 سال کا نہیں ہے سر ہمارا بچہ, آپ مکس کریں 2 پیشنٹس. سر پیشنٹ کو میں نے کس کو مکس کیا, میرے پاس ساری پروفائل آپ کے بچے کی. جیسے نہیں یہ 2 سال والا ہمارا نہیں ہے, ہمارا تو 32 سال کا بچہ.
And I was like, oh my God, this is a problem of at your psychological disposition. आप लोग 32 साल के अपने अंकल को बच्चा क्यों कह रहे हैं कब से? 32 साल का मतलब और क्या चाहते हैं? और कितना इंसान क्या वो कट ऑफ पॉइंट क्या है आपका? बैरियर ऑफ एंट्री बड़ा कहने के लिए कितने साल का होना चाहिए आपकी औलाद को? कितने साल होना चाहिए? तो उसका जवाब पता क्या देते हैं पाकिस्तानी? सर उसका मतलब एज नहीं होता, शादी के बाद हम कहते हैं अब तू बड़ा हो गया। जब तक शादी नहीं होती तू बच्चा। सो इट्स सर मेरा एक क्वेश्चन है जो बस मैंने पूछना है, मुझे ये बताएं सर। नहीं अब मैं नहीं किसी और से सवाल ले लेते हैं, आपको मेरे साथ अनफेयर है ना सादिया, ये अनफेयर है। सर एक छोटा सा, फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, जस्ट आप मुझे ये बता दें। एक ये होता है कि आप जब बड़े होते हैं, आप सिचुएशंस देखते हैं, आपको कई एक किस्म के सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं तो आपको डिप्रेशन होता है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका असर बच्चे के ब्रेन पे होता है। तो मेरे सुनने में यह है कि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो अगर उनको हालात साजगार नहीं मिलते जिंदगी में, उन्हें फर्दर भी वही डिप्रेशन और बुरे हालात देखने को मिलते हैं और वो एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते, और फिर बाद में उनकी शादी होती है तो वो अपनी फैमिली में एक ट्रबल क्रिएट करते हैं अपने उस डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनको कई किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो बाय बर्थ डिप्रेशन लेके पैदा होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है? उनका नहीं, उनके माँ बाप का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि असल में कोई बच्चा बाय बर्थ डिप्रेस नहीं होता है। अल्लाह ताला का निज़ाम एग्जैक्ट उलट है इसके। बच्चा चाहे रेडी पे पैदा हो चाहे वो महल में पैदा हो, बच्चा कभी भी डिप्रेशन इनेटली नहीं लेकर। इनेटली हम इसको इनेटिज्म में मेंटल डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो मेंटल डिस्पोजिशन जो है बच्चे की, वो डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन के लिए भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए ना। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं हुआ उसका, तो उसका तो अभी सिर्फ बेसल गैंग्लिया लेके पैदा हुआ है, उसका तो नियो कॉर्टेक्स ही नहीं बना हुआ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो बहुत बात की बात है, नियो कॉर्टेक्स आउटर रिंग ही नहीं बना हुआ, वो डिप्रेशन कैसे हो सकती है उसको? सो फियर इज द ओनली रियल इमोशन दैट ही हैज। तो फियर तो अभी भी किसी भी इंसान को, खुश इंसानों को भी होता है कि यार अचानक ऊंची आवाज आई है तो फियर हो गया। तो इस देयर इज नॉट अ रिमोट पॉसिबिलिटी। जिसने भी ये बंदा बोला उसको साइंस नहीं पता थी, उसने जो बताया कि अंदर एनाटॉमी नहीं पता थी डिप्रेशन की, तो बिल्कुल भी नहीं पता था उसको। तो बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकता। बच्चे को जिस सिचुएशन में डालेंगे वो उसमें से अपनी मजा और अपनी एक्टिविटी की जो खुशी है वो निकाल लेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे पैदा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी कोई मसला नहीं।